الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan berkat dan rahmatnya jualah kita pada hari ini bisa berkumpul, bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Darul Muhajirin, dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Alhamdulillah kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang ada di sini beserta anak cucu kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, dari takmir masjid ingin menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman.
Yang pertama yaitu informasi dari panitia kurban. Tahun ini 2021 panitia kurban alhamdulillah menerima dan menyalurkan sebanyak total untuk sapi 8 ekor terdiri dari 4 kelompok dan 4 perorangan, dan untuk kambing sebanyak 3 ekor. Adapun untuk sapi untuk yang kelompok, yaitu yang kelompok 1 adalah Andi Rusli bin Andi Renreng, 2 Muhammad Multazam Ali Mubarak bin Haji alias Aras, 3 Nurheni Kumalasari binti Haji Idrus Albet, 4 Haji Selamat bin Abdul Samad, 5 Muhammad Ruri Agam Nabil bin Rudiansah, 6 Kuswanto bin Haji Sutarsono, 7 Haji Sultani bin Haji Zainuddin. Kelompok 2 Hajah Yuniarti binti Erkani Bacotamu, 2 Almarhumah Sumiah binti Dasuki, 3 Safari Ramadanti binti Muhammad Firman, 4 Desi Asyati binti Asy'ari, 5 Wulyo Slamet bin Sutrisno, 6 Retno Prihatin Minto Rahayu binti Santoso, 7 Haji Mutanto bin Abdullah. Kelompok 3 Aril Ananda Dharma Sasmita bin Martin Juanda, 2 Almarhum Haji Wijaya bin Abdullah, 3 Kamaluddin bin Haji Rahmat, 4 Ahmad Faris Azam Fatahillah bin Asrul Hanafi, 5 Syaiha Asyadia binti Aidil Fitriansah, 6 Patansah bin Haji Jamri, 7 Ragil Zikri Novandi bin Abdul Fatah Ahmad. Kelompok 4 yaitu yang pertama Tajuddin Fajri bin Sutikno, 2 Almarhum Jonathan Wibisono bin Abdullah, 3 Soeharto Karna bin Karna, 4 Beni Hikmat Heriawan bin Lalang Ramian Nata Miharja, 5 Marlinda binti Syahrani, 6 Ahmad Zaini bin Abu Khair, 7 Irafadiyah binti Abdullah. Adapun untuk yang perorangan yaitu yang pertama dari keluarga almarhum Haji Suryansah, yaitu 1 Tabres Akhlaku bin Ahmad Akhlak, 2 Rizka Amelia binti Suryansah, 3 Heniwati binti Sulaiman, 4 Febrina Damayanti binti Suryansah, 5 Sarena Laticia Syera binti Fauji Ahmad, 6 Atara Firen Ahmad bin Fauji Ahmad, 7 Arzenka Lender Ahmad bin Fauji Ahmad. Yang kedua yaitu dari keluarga Eko Wahyudi, yaitu 1 Almarhum Haji Udin Ahmad bin Ahmad, 2 Hajah Tuti Mariani binti S. Danu Wijoyo, 3 Hajah Hulu Ratna Lusasiah binti Sumarto, 4 Eko Wahyudi bin Haji Udin Ahmad, 5 Yulia Dwi Nursanti binti Haji Mujianto, 6 Nursandi Irsad Zulkarnain bin Eko Wahyudi, 7 Rafli Nur Maulana Adnansah bin Eko Wahyudi. Yang ketiga yaitu dari keluarga Haji Ali Sadikin, 1 Ali Sadikin bin Haji Mas'ud, 2 Mia Damiyati binti Hamidan, 3 Indah Puspita Sari binti Ali Sadikin, 4 Amelia Ulfah binti Ali Sadikin, 5 Mustaqim, 6 Almira Dewiana Sadikin, 7 Hajah Masturi binti Mugni Mahyudin. Kemudian yang keempat dari keluarga Idris bin Amba, 1 Idris bin Amba, 2 Hajah Masni binti Mardani, 3 Darwis Andayatna bin Idris, 4 Sumarno binti Hajah Masni, 5 Marsa binti Hajah Masni, 6 Sukmawati binti Hajah Masni, 7 Muhammad Adong bin Zakaria. Adapun untuk hewan kambing sebanyak 3 ekor. Yang pertama yaitu 1 ekor kambing dari Muhammad Raihan Mahadika bin Supriyanto, kemudian 1 ekor kambing dari manajemen PT HPU, dan 1 ekor kambing dari manajemen PT Bustani Bersaudara.
Kemudian yang kedua kami sampaikan saldo kas masjid per hari ini 20 Juli 2021 sebesar Rp1.495.000. Yang ketiga kami sampaikan untuk program pembangunan tahap 3 yaitu pembangunan pagar masjid dan kanopi halaman samping daerah tempat wudhu laki-laki. Bagi jamaah yang ingin memberikan donasi dan amal jariah, kami persilahkan menghubungi takmir atau panitia masjid. Dan yang terakhir kami sampaikan petugas sholat Idul Adha 1442 Hijriah Masjid Darul Muhajirin bertindak selaku khotib sekaligus imam yaitu Ustadz Abdul Salam Al-Hafiz, muazin atau Bilal yaitu saudara Muridan SE, waktu sholat pukul 7:10 Wita. Atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Darul Muhajirin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Bagi jamaah yang berada di belakang bisa maju ke depan untuk merapatkan softnya, dan jamaah yang di luar masih bisa agar masuk ke dalam masjid karena masih ada space di dalam masjid. Dan bagi jamaah yang membawa handphone kami harap dalam mode silent atau mode off. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة سنة عيد الأضحى رحمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tata cara salat Idul Adha, yang mana salat Idul Adha ini sama dengan salat sunnah pada umumnya. Yang pertama adalah niat salat Idul Adha, yaitu usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang mana artinya sengaja saya salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum penonton. Kemudian yang kedua, melakukan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Kemudian ditambah dengan 7 kali takbir. Dan di setiap takbirnya membaca takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya. Kemudian rukun-rukun yang selanjutnya sama dengan salat sunnah pada umumnya. Kemudian ketika sudah berada di rakaat kedua, yang mana jikalau di rakaat pertama 7 kali takbir dan di rakaat kedua ini hanya 5 kali takbir, dan di setiap takbirnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek yang lainnya. Dan rukun-rukun yang selanjutnya sama dengan salat sunnah pada umumnya. Sebagai catatan, 7 kali takbir pada rakaat pertama tidak dihitung sebagai takbiratul ihram, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua tidak dihitung sebagai takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا واعتدلوا ورسوا ولا تختلفوا استووا صفوفكم فإن تسوية من تمام الصلاة صلي صلاة العيد الأضحى رقد المستقبل القبلة إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا صليت على بارك على سيدنا كما باركت على في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جوده وعزم الأهزام وحده. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وهلاك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعلنا قريتنا هذه كالمدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء الغر المحجلين إلى دينك في أنجاء العالم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan ucapan hamdalah maka terputus. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis hasan. Setiap amal baik tidak diawali dengan hamdalah maka amal itu terputus sia-sia. Tidak dapat dibawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali segala amal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini seluruh umat Islam dari pusat kota suci Mekah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perlu kepada syukur kita. Karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun inti dari semua makna itu terungkap dalam 3 poin besar. Yang pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwanya kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ucapan yang tertulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban yang soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat tiga orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan anak amal menjadi mengalir. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathat, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamr wal 'aq wad duyuth alladhi yukirru fi ahli al-khabatha. Tiga orang diharapkan Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka: pecandu khamar, narkoba, durhaka kepada orang tua, dan orang tua wali yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana salat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup kembali dari salat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada berarti kita hanya dapat mengucapkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan uraian air mata. Surga di bawah telapak kaki ibu, bukan ungkapan hamba tanpa makna. Muawiyah bin Abi Jahim as-Sulami menghadap Rasulullah SAW, ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah SWT dan akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah SAW pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah SAW pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi dari arah depan Rasulullah SAW. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah SWT dan akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah SAW, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bakti kepada orang tua membuat seorang anak terkabul doanya melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada seorang laki-laki, ia akan datang kepada kamu. Ia berasal dari Yaman, namanya Wais. Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia merawat ibundanya. Ia pernah terkena penyakit subak, penyakit kulit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam dinar, logam emas atau dirham logam perak. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tapi doanya mustajab doa, doanya terkabul. Bahkan mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Tanpa mengesampingkan makna ayah. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, mengadukan ayahnya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau dan hartamu milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa qul lahumā qawlan karīmā واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Posisi mereka setelah Allah SWT. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin membuat kebahagiaan duniawi? Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua? Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatu fi sakhatihima. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembing kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga, seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk terpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak sebanyaknya supaya kamu beruntung. Qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkalu au utliquha wa atawakkalu qala aqilha wa tawakkal. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya tambatkan lalu saya bertawakal atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tambatkanlah, setelah itu bertawakallah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berusaha tanpa tawakal sombong, bertawakal tanpa usaha pesong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'min al-qawiyyun qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minin ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah SWT walau seujung kuku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban melaksanakan perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan seekor kambing. Wa fadainahu bidzibhin adin. Fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di samping itu dalam ibadah kurban itu terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain serta mengikis sifat kikir yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, sifat rakus, tamak, tidak peduli sesama dan sifat-sifat binatang lainnya. Berkurban hari ini bukan hanya sekadar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban,
tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala perlu dibantu. Anak-anak yatim dan orang terlantar dan yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal, badan dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan air mata, maka gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak seimbang dalam usaha dan bertawakal. Yang jauh lebih penting adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرنا وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والبواء والزلازل وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر